Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Rohingya Education Center. Ajja video madara demonstrative pronoun hode in kiki inner sayum. Demonstrative pronoun hode this, that, this, those. A sariwa inner demonstrative pronoun boli hobo. Tale ajja video mara a what inner is demonstrative pronoun inner sentence column made hondela guri istemal gore yanor sayum. A demonstrative pronoun sariwa what inner this, that, this, those word sarigo inner demonstrative pronoun banaya इस्तेमाल करी बारे demonstrative adjective banaya इस्तेमाल करी बारे demonstrative determiner banaya इस्तेमाल करी बारे तो हद कोनम मधे हंदिला करी बनाये रे इस्तेमाल करे सेंटेंस कॉलम मधे आज्जा वीडियो मारा इनर सही demonstrative pronoun sarigo inner दुबारा करिवो दुबारे सिंगुलर नंबर ला बोले इस्तेमाल करिवो आ दुबारे प्लुरल नंबर ला बोले इस्तेमाल करिवो सिंगुलर नंबर मा दुआ से th as this th at that this at that ए दोनों सिंगुलर नंबर ला बोले इस्तेमाल करिवो th I as this सदी बारे बोले हासिल ला बोले इस्तेमाल करिवो th at that सदी बारे हनक्कन सिस दूरे इशारा करे दाहारिया बारे दें कले ये तो कोना इस्तेमाल करिवो प्लुरल नंबर ला दुआ से th es this th os those th es this सदी बारे हासिल ला बोले इस्तेमाल करिवो th os those सदी बारे दूरे ला बोले इस्तेमाल करिवो तेल हासिल ला दुआ सदी वाले th I as this th this ए दोनों वाले हासिल ला बोले इस्तेमाल करिवो सिंगुलर नंबर ला बोले दिस सर इस्तेमाल करिवो th I as this प्लुरल नंबर ला बोले th es this सर इस्तेमाल करिवो तेरे फाल ला बोले दूर ला बोले क्या इस्तेमाल करिवो th at that इबार सिंगुलर नंबर ला बोले इस्तेमाल करिवो th os those इबार प्लुरल नंबर ला बोले इस्तेमाल करिवो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन सारे इनर मानी रे सही मारा th I as this माने अन्नान and not th at that माने उबा अन्नान th this माने अन्नुन th os those माने अन्नुन तले हासिल ला दुआ इस्तेमाल करिवो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन बसरे निजल दूर दले दूरला बोली दुआ इस्तेमाल करिवो तले सिंगुलर नंबर मा हुआ संगला दुआ this that ए दोनों वाले सिंगुलर नंबर ला बोले इस्तेमाल करिवो this at those ए दोनों वाले प्लुरल नंबर ला बोली इस्तेमाल करिवो तेरे दिवा सिंगुलर नंबर ला दुआ से दिस एट दैट तेले th I as this दिवासी बा निजल हासा हासा क्लोज दोले ये तो कोनो मारा केरा इस्तेमाल करियो दिस सदी बारे इस्तेमाल करियो हनकान सिसर दे हनग मानचरे इशारा करी दाहा दिबाला बोली दैट हदी बारा तो कोनो इस्तेमाल करियो हनकान सिस हनग मानुष निजल एका दूर दोले ये तो कोनो मारा केरा इस्तेमाल करियो दैट हदी बारा इस्तेमाल करियो सिंगुलर पर्सन सिंगुलर ऑब्जेक्ट ला बोली तेव्हा दिस आसे th as this निजल्ले हासे हाशा मध्ये क्लोज मध्ये बॅश सिसरे बॅश मानचरे इशारा करे दाहा दियावर देखले दिस सर इस्तेमाल करियो और गो जिबा दोस आसे दोस बारे निजल्ले दूरे निजल्ले कागर दूरो देखले इशारा करे दाहा दियावर देले पुनम मध्ये प्लुरल सब्जेक्ट ला दे प्लुरल ऑब्जेक्ट ला बोली आरा केरा इस्तेमाल करियो दोस सर इस्तेमाल करियो तले दिस सदिबा माने इबा दिस th as this माने अन्नुन दैट माने अन्नान दोस मानी अन्नुन तले दुआरे सिंगुलर नंबर ला इस्तेमाल करिवो दुआरे प्लुरल नंबर इस्तेमाल करिवो एड बतो तो दुआरे नियारा ला बोले हासा हासा ला इस्तेमाल करे आ दुआरे फा ला बोले इस्तेमाल करे दुआरे ला इस्तेमाल करे फॉर एग्जांपल साले दिस इज ए बैग दैट इज ए बैग दिस आर माय फ्रेंड्स दोस आर योर फ्रेंड्स यहां दिस इज ए बैग कमा इस्तेमाल करते दे दिस बाद कैसे इसे इस सदी वगो बाफ सिंगुलर दिया ना आरा सब्जेक्ट रे के इस्तेमाल कीजिए सिंगुलर इस्तेमाल कीजिए यहां मत बैग ए बैग उगवा बैग दिया ना लाबली केरा इस्तेमाल कीजिए दिस आर इस्तेमाल दिस इज ए बैग मान इबागवा बैग दैट इज ए बैग उबागवा बैग तले निजल हासा शब्द दोले तो कोनो मारा केरा इस्तेमाल कीजिए दिस आर इस्तेमाल कीजिए सिंगुलर ऑब्जेक्ट और सिंगुलर पर्सन लाबली निजल दूर दोले तो कोनो मारा केरा इस्तेमाल कीजिए दैट आर इस्तेमाल कीजिए दैट इज ए बैग उबागवा बैग तले निजल हासा शय गले वाला वाले दिस आर इस्तेमाल करियो निजो तुनारो दूरा कावरी वाला वाले दैट आर इस्तेमाल करियो फॉर एग्जांपल दिस इज ए माका इबा माका इबा आल्ला हासे ए तो कोनो इबार केला इस्तेमाल करियो मारा दिस इज ए माका इबा गो माका फॉर एग्जांपल आ तो दूरे मिक्या वा तो गो आसे माका दैट इज ए माका उबायगवा माका तले निजल हासो दोले दिस आर इस्तेमाल करियो निजो तो दूर दोले दैट आर इस्तेमाल करियो एकान सिसला बोली उगवा मानचला एकान सिसला बोली प्लुरल फॉर्म मा th as this These are my friends. In hodun are fojja
দিস বাদে আর আসে কেলা গলে সাবজেক্ট সিঙ্গুলার দিলে বাফরে সিঙ্গুলার ইস্তেমাল করব ইয়াম্মা সাবজেক্ট প্লুরাল দিয়ে আল্লাহ আরা কেতু কেরা ইস্তেমাল করব আর ইস্তেমাল করব দিস আর ইন হদুন মাই ফ্রেন্ডস মানে আর ফুয়াজ্জা কল তাহলে ফুয়াজ্জা মাদে কে আসে প্লুরাল ফর্ম আসে দিস হদি বে কেরা দার ফুয়াজ্জা বেশারো দাহার তাহলে ইন হদুন আর ফুয়াজ্জা কল দোজ আর ইয়োর ফ্রেন্ডস উইন হদুন তর ফুয়াজ্জা তাহলে উইন হদুন দোজ বাদা যে কেরা ইস্তেমাল যারা আর ইস্তেমাল করজি यानी ইন আর ডাকা ন উইতার ডাকি তাহলে দোজ আর উইন হদুন ইয়োর ফ্রেন্ডস মানে তর ফুয়াজ্জা কল তাহলে আর দিস দে দিস হদি বারে হাসাল্লা বলে ইস্তেমাল করজুম দিস হদি বারে সিঙ্গুলার নাম্বার আল্লাহ ইস্তেমাল করজুম দিস দিবাসি বারে প্লুরাল ফর্ম আল্লাহ ইস্তেমাল করজুম দ্যাট আর দে দোজ রে দুরাল্লাহ বলে ইস্তেমাল করজুম দ্যাট হদি বারে এ সিঙ্গেল নন অর এ সিঙ্গেল অবজেক্ট আল্লাহ বলে ইস্তেমাল করজুম দোজ হদি বারে একান্তরে বেশি মানচাল্লাহ একান্তরে বেশি সিসাল্লাহ বলে ইস্তেমাল করজুম সেন্টেন্স কলম আরা দিস দ্যাট দোজ ইনর দেখিলেন কলে ইনর তিন জায়গা মাদা আইভার বলে আর ঠারিম এক নম্বর মা ডিমনস্ট্রেটিভ প্রোনাউন মানে ইস্তেমাল করিবারে দুই নম্বর মা ডিমনস্ট্রেটিভ এডজেক্টিভ বানা ইস্তেমাল করিবারে তিন নম্বর মা ডিমনস্ট্রেটিভ ডিটারমাইনা বানা ইস্তেমাল করিবারে তাহলে এক নম্বর মা আর হতে ডিমনস্ট্রেটিভ প্রোনাউন মানে ইস্তেমাল করি ইয়ানো সাইম তাহলে ডিমনস্ট্রেটিভ প্রোনাউন মানে হতে ইস্তেমাল করিব যে হন টাইম মাদে দিস দ্যাট দিস দোজ ইন বাদে হানগা হেল্পিং বাবা সেদঙ্গলে অক্সিলারি বাপ বানায় সে এঙ্ক দলে এবারে আর কি বানা ইস্তেমাল করছো তাই জো ডিমনস্ট্রেটিভ প্রোনাউন বানা ইস্তেমাল করি বুঝো বলি তাই জো দিস ইজ এ ব্যাগ দ্যাট ইজ এ ফোন দিস আর মাই ফ্রেন্ডস দোজ আর ইয়োর ফ্রেন্ডস তাহলে এবার মারে দিস বাদে দ্যাট বাদে দিস বাদে দোজ বাদে বুকুম বাদে কি আসে হেল্পিং বাবু গাছে অক্সিলারি বাপ আসে এত কোনো আর এবারে কি বানা ইস্তেমাল করছো তাই জো ডিমনস্ট্রেটিভ প্রোনাউন বানা ইস্তেমাল করছো তাই জো দিস that this those ইনরে ডিমনস্ট্রেটিভ এডজেক্টিভ বানায় ইস্তেমাল করিবারে এডজেক্টিভ বানা হতে ইস্তেমাল করিবা গলে যে হন টাইম মাদে ইন বাদে আরবা বাপ নয় বাদে নন আসে গলে এত কোন মাদে আরা ইনরে ডিমনস্ট্রেটিভ এডজেক্টিভ বানায় ইস্তেমাল করছি বলে তাইজুম ফর এক্সাম্পল তাহলে দিস বয় ক্যান রান ভেরি ফাস্ট দিস বয় ইয়ামা দিস বাদে ওয়ার্ড আসবে কে বয় হদিবা নন নাই তাহলে এত কোন মা আরা দিস হদিবে নন অগর তারিখ গরিবেল আসে দিলা বলি এবার আরা ডিমনস্ট্রেটিভ এডজেক্টিভ বানায় ইস্তেমাল করছি বলি তাই that mango is very sweet or amma bishi mida that mango hodi bagor nonoye that bade wara chibe nonoy di amna boli ara that ibe amade kunot demonstrative adjective bana istemal korju boli tajju these girls are very beautiful these girls amade e maya wannun nijar hasa shobd hole this ara istemal korju these girls are very beautiful e maya wannun beshi sundor yamma this bada shide girl hodi bagor maya wann nonoy di amna boli this or ibare demonstrative adjective bana istemal korju boli tajju those boys can play very well those boys of wannun তাহলে নিজলে হাসা হাসা ন দূর দলে এত কোন আমাদের দোষ আর ইস্তেমাল করজু দোজ বয়েস যদি বাগ ন নয় তাহলে দোষ যদি ওয়াট ইবার নন কর তার গরিবাল আসি দেওয়া বলি এত কোন মারা ওয়াট ইবারে দোষ ইবারে ডিমনস্ট্রেটিভ এডজেক্টিভ তো ইস্তেমাল করজু বলি তাইজু দিস দ্যাট দিস দোষ যদি বারে দিয়া জাগমা ইস্তেমাল করিবারে একানন্দে ডিমনস্ট্রেটিভ প্রোনাউন বানা ইস্তেমাল করিবারে দুই নম্বর মা ডিমনস্ট্রেটিভ এডজেক্টিভ বানায় ইস্তেমাল করিবারে তাহলে দ্য ডিফারেন্স বিটুইন কি অঙ্কলে ডিমনস্ট্রেটিভ এডজেক্টিভ দে ডিমনস্ট্রেটিভ প্রোনাউন দরমিয়ান কি ফরক অঙ্কলে একান শেষ ফরক দে দিস দ্যাট দিস দোষ ইন বাদে হনগা বা ভাষা অঙ্কলে এত কোন মা ডিমনস্ট্রেটিভ প্রোনাউন বানা ইস্তেমাল করজু বলে তাই জুম या बादे जे हनो टाइम मान इन बाद ग नॉन आशे गले आरा डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव बना इस्तेमाल करी जो बोली ताजु तले आरा हदुन द डिफरेंस बिटवीन साइम इबा डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन ओबा डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव दिस इज ए बॉय दैट बॉय इज वेरी गुड दिस आर स्टूडेंट्स आर वेरी क्लेवर दिस इज माय बुक्स दैट बुक इज माइन दोस आर आवर फ्रेंड्स दोस men are my relative तले आरा इन दरमियान में फरक साले इंतु अशदे वाट इन बादे फत्वा बादे दिस बादे दैट बादे दोस बादे उबा हेल्पिंग बाबा श्री अडाहर गनो साले दिस बादे दैट बादे दोस बादे उबा कैसे नॉन आशी तले जहाना टाइम मादे इन बादे नॉन आए देंगले बारे डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव बना इस्तेमाल जुड़ता है जुम जहाना टाइम मादे इन बादे बाहुगा देंगले बारे डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन बना इस्तेमाल जुड़ता है जुम दुनुवार मानी अडल्या नवदलिबो दिस मानी अन्नान इबा that mane onnan uba this mane ennun those mane onnun onna tale ara indila guri mane re tuliyum tale ara inara istemal kore chonda ekkam farak de
निजल्ला हासा शब्द दिले एतकोन मादे तिहेश आयस दिसे तिहेश एस दिसर इस्तेमाल गुजुम निजतुनार कागर दुराद दिले इशारा करे दहा दिया बरदों गले एतकोन मा दैट दे दो सदी बारे इस्तेमाल गुजुम तले अजाब वीडियो में दूर डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन